વડાપ્રધાન મોદીએ ગઈકાલે 31મી માર્ચે ગુજરાતના વાવ થરાદ ખાતેથી અનેક કામોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરાવ્યું। તેમાં જામનગર અને કાનાલુસ વચ્ચેના 27 કિલોમીટરના રેલખંડ ડબલિંગ પરિયોજનાનું પણ વાવ થરાદથી લોકાર્પણ કર્યું હતું। આ તકે જામનગરના રેલવે સ્ટેશન ખાતે સાંસદ પૂનમબેન મેડમના અધ્યક્ષ સ્થાને એક ઉજવણી કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો। આ કાર્યક્રમમાં ધારાસભ્યો મેઘજી ચાવડા અને દિવ્યેશ અકબરી ઉપરાંત રાજકોટ રેલવે ડિવિઝનના ડીઆરએમ ગિરિરાજ મીના તથા जिला बीजेपी प्रमुख डॉक्टर विनोद भंडेरी, शहर बीजेपी प्रमुख बीनाबेन कोठारी, पूर्व डेप्यूटी मेयर कृष्णाबेन सोढ़ा तथा जामनगरना स्थानिक उद्योगना संगठनना होद्देदारो वगैरे आ कार्यक्रम में जोड़ाया था। आ तके सांसद पूनमबेन माडमे आ कार्यक्रम अंगे आपेली विगतो प्रस्तुत छे। आज रोज जामनगर माटे कनेक्टिविटीनी दृष्टिथी एक खूब ज महत्वनो दिवस आपणे कही शकीए। ए प्रकारे माननीय प्रधानमंत्रीश्रीनी वर्च्युअल उपस्थितिमां वाव थराद जिल्लामांथी आपणी साथे जोड़ाई अने जे आपणुं डबलिंगनुं काम हतुं कानालूस सुधी एमां एक आखो 27 किलोमीटरनो स्ट्रेच एटले कानालूसथी जामनगर सुधीना डबलिंगना आखा स्ट्रेच नुं काम पूर्ण थई अने आजे माननीय प्रधानमंत्री श्री द्वारा वर्च्युअली एनुं लोकार्पण करवामां आव्युं। आ तके हूँ माननीय प्रधानमंत्री श्री अने रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णवजीनो जामनगर संसदीय क्षेत्रना सर्वे नागरिक वती खूब खूब आभार व्यक्त करूँ छूं। आ डबलिंगना माध्यमथी आवता दिवसोमां अने जे हवे कानालूसथी ओखा सुधीनी आपणने मंजूरी माननीय प्रधानमंत्रीश्रीना नेतृत्वमां प्राप्त थई छे त्यारे लांबा डिस्टन्सनी घणी बधी नवी ट्रेनो आपणे आपणा विस्तारमां लई आवी शकशुं। गुड्स ट्रेन्स फ्रेट माटे पण आवता दिवसोमां ए आपणुं रास उद्योग होय, पेट्रोकेमिकल्सनुं रिफाइनरीज होय, अन्य जामनगरथी आपणे ट्रांसपोर्टेशन माटे आवता दिवसोमां एनुं पण सहेलाई आपणने प्राप्त थशे। के मैं लोकसभानी चूंटणी वखते पण नागरिकोने कीधुं हतुं के 2025 पहेला आपणुं डबलिंग कानालूसथी ओखा सुधीनुं मंजूर थशे। एने पण मंजूरीनी मोहर 2025 નું જે છેલ્લું કેબિનેટ હતું ડિસેમ્બરમાં એમાં માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ પોતે જ આપણને યાતાયાતના મુખ્ય ટ્રાન્સપોર્ટેશનના માધ્યમથી જોડવા માટે એમને તાત્કાલિક એ મંજૂરી પણ આપણા સુધી પહોંચાડી છે।